Gashanoishios, kunoosna, kujiosno, ta ușades radiaș adamios mone curizi tu ala odmurtios ten lonze sharish madine, câce gesus pumios sos te shulem shugiash câto, câce sos sice shugu cirios în pumișcălo, i mon veran me cuțcâne medișcă căneache lăt pusios te verane. Demografie în gerjașkem, calclen demografie în gerjașkem lăt pusios te. Tani tu ne verazi, ne căcșurs da seti arân lăt pusios vojmatizi, удмуртиослен лыдзы ăжыт гене джины миллион лещ троскылем нашу савичу ведь тон кык но кюньмос шурс адями а солещ ажло кык шурс кык эти арын сослен лыдьос лыдзы лыдьяшкевал куачу шижим но укмыс тросгесвал. Самой трос совета власть дырья улукузы, самой трос лытпумыс быдес кыжет и даурес учконоке, шурс тямышу, шурсук мышу тямыстонук мысети арын перепиш орче дырья вожматизы, отын валсослен лыдзы шижимшу нильдон куач шурс но тямыс дасмос. Самой трос лыдвалсоку. Табере ăжыт тинта лытпысё шариш малпашкишкотке, таче малпаневоно, кыкшурс кыкет яришен, кыкшурс дасет ярош, калыклен лыдыс, удмурт калыклен коть кударе, да шурслы ичиомис. И тинта со ожик радяшкыса мукетариосуно улиске, соку вить тон вить ар орчиса, удмурт калыко лоду ненузно луе. Sotuș șulem șugiașcătiș săcelăt pus. Chers collègues, les organisateurs de notre rencontre m'ont demandé de vous expliquer dans mon intervention comment les Udmurts se sentent dans le monde contemporain, quels problèmes ils rencontrent et comment ils s'adaptent à une sphère sociale en mutation. Et je vais commencer par quelques problèmes, par quelques paramètres démographiques, puisque un nouveau recensement nous permet d'avoir un certain nombre d'informations assez précises. Le recensement de 2010 a relevé 552 300 Udmurts. Ils étaient 748 000 en 1989, qui était le dernier recensement soviétique, 637 900 au recensement de 2002 et là 552 300. De simples calculs mathématiques montrent qu'entre 2002 et 2010, les Udmurts ont perdu tous les ans 10 000 personnes. Et ça montre que si il n'y a pas de changement, ils risquent de disparaître en 55 ans. Les Udmurts peuvent, à juste titre, être qualifiés d'ethnie agraire. Туала удмуртиос пылыш виттон вит но нильмос процентез уло гуртын. Сос музеем ужен герчашкем яке гуртын уло и соиник удмуртиосты шуны луэ сос гурт калы. Гурт ужен герчашкем но гуртын гурт культурайн герчашкем. И со сыче улонзы сослен тани та шерын надишке гуртын улышныл кышно со пиналваемезя ныршетин тинсыле. Сотрос удмуртиш калыкиос пылыш удмурт нылкышно гуртын улыш нылкышно трос пиналвае. Со бърши мыне гуртын улыш джуч нылкышно. Кемала шойвала кюнетин тинсылевал городын улыш удмурт нылкышно. Али тунне со лешинтизе баштиз городын улыш джуч нылкышно. И нилети интингинесиле городын улыш удмурт нылкышно. Но со нылкышно лен трос пиналваемес, гуртын улыш нылкышно лен трос пиналваемес, калыклеш лыдзе сокеми кук буде тымалкешоно, гуртын улыш йослен туш трос шекытачон йослы малкешоно, тани отын трос вина юса, курыце юса, отравление сынкула. Винаен, ну золгесно тани водкаен юса отравление сынсерен, гуртын одигно кюньмослы трозгес кулишиос трозгес. Собере аседы, асиос быттишиос гуртын, кык поллыно кык но кюньмослы трозгес гуртын.
Вие съберем адямиос, одигно тямс пол, 1,8. Сомандал трозгес, вие съберо удмуртиос. И собере малы калыклен лыдызичиоме угбуды, тань берпомети кыжариосы, но солешажлогес, но малко шуоно тросес удмуртиос джуч калык пылын сылмо. Джучло, аселеш удмурт асваланзес что и еще калыклен лыдызвыле туш баджим пускельтена егитьослен ас улон куныштызы кошкемзы. Сос кошко гуртыш, сос городыш кошко мукет куне, тань Москвае, Питере и мукет куниосыно кошко. Donc les Udmurts peuvent être à juste titre qualifiés d'ethnie agraire. Ils sont 55,4% à vivre dans les localités rurales. En ce qui concerne les indicateurs de natalité, les Udmurts ruraux sont au tout premier rang dans la République. Mais ceci n'a pas pour conséquence d'aboutir à une augmentation du nombre de personnes. Alors pourquoi? C'est à cause tout d'abord de la haute mortalité en milieu rural. Ainsi, en 2012, la mortalité par empoisonnement par alcool était à la campagne 1,3 fois plus supérieure au chiffre de la ville. Les suicides l'étaient 2,3 fois plus. Les assassinats, 1,8. Ça, c'est l'un des aspects, donc mortalité considérable. Mais le deuxième aspect, c'est l'assimilation, c'est-à-dire la russification, en fait, qui est induite par les mariages mixtes et par la perte d'identité nationale. Ce dernier élément témoigne indiscutablement d'un état insatisfaisant, d'un état d'esprit insatisfaisant des représentants de l'ethnie. Ce n'est pas un hasard si sur les 552 300 Udmurts, ils ne sont que 324 000 à considérer l'Udmurt comme leur langue maternelle. Il faut ajouter à cela les migrations qui contribuent à faire baisser les indicateurs démographiques, surtout quand elles concernent les jeunes. Migration de la campagne vers la ville, migration également vers les grandes villes du pays, Moscou, Saint-Pétersbourg. Гуртынули семьяин отын улошуом анай атай собере сослен пиналиосы күн пиналлеш тросали пиналиосты гуртыш утшетты соис чемгеш шедиле күн пиналзы самой тросезло и собере самой переш адями семьяин луэ со переш бабуш Печатайосты Удмурт гуртын ичиге шеттонулуэ малкешоно пиосмутиос джоггес улоныш кошко. Но берлуариосы таньта улон чутра коштышкемен серен нылкышноос пылын, семьяйо егитгес нылкышноос пылын шон тань средний возраст кыжышвишкому соос пылын, но огназы кылишкышноос ило малкешоно туш кышкате, туш паймытено и кышкемытно луэ малкешоно воргорониос пылын туш трос бырищиос, туш прос улоныш кошкищиос. Вань воргорониос леш улонзе шон тань щу процент кулонзес баштишкому, ке со щу процентыш тямыстон 0% со улоныш кошка от неестественных причин. Кулыса, выйыса, куджиса, ошишкыса, яке со стывио, яке чурес вылына варешеца, со кыкшурсук мысет ярын со лытпус еще на трозгес валнана, тямыстон 60% вал, али танишом тямыстон не лёш, ожиткено и чёмемын. Statistiquement, la famille Udmurt, donc en moyenne, se constitue de 3 générations vivant ensemble. Il y a les parents, le père, la mère, 2 ou 3 enfants, et la mère de l'un des parents. C'est là un tableau caractéristique des foyers à la campagne. La haute mortalité masculine fait que la génération des personnes d'âge avancé se compose essentiellement de veuves. D'ailleurs, on note une augmentation du nombre de celles-ci parmi les femmes d'âge moyen, alors que les causes de décès du mari ne sont pas, de manière générale, naturelles. Ainsi, en 2010, dans les localités rurales, la part des hommes actifs dans le chiffre total des personnes décédées de manière non naturelle représentait
84,3%. Берпуметери ариосы калыклен со демографин герчашкем удысын ажит умоезно ажланезло скытично лытпусёс кылдылы малке шонатани окшоры адамилен улонес ажит кучгес луис али куаттон тямыс ар окшор улон нылкышнослен воргоранеслен но шик городезно гуртез учкишкомуке гуртын лиш воргоранеслен улонзы куаттон арошно углу виттон укмыс арно виттолежгине. Нылкышнослен дасарлы трозгес, но соизно городен чушатеса нылкышнослен жиддаурзы вакчигес. Собере пиналиос картек ваем пиналиос лен лыдзы ичиомизгес гуртынно танишом со кыкшурс дасети арын вал куамын одик процентно джины, а нош кыкшурсук мусети арын со куамын куатно куатмос трос вал. Ну мукет кычекено лытпусёс жит шулеме шунтиш лытпусёс. On peut noter ces derniers temps, cependant, quelques tendances plus encourageantes dans le processus démographique. Ainsi, en 2009-2010, la population de la République d'Oudmourtie a augmenté de 0,3 par augmentation naturelle. Le nombre de naissances hors mariage a diminué à la campagne. Il est passé de 36,6 en 2009 à 31,5 en 2010. Et surtout, l'espérance de vie a augmenté, arrivant jusqu'à 69,3. En même temps, des indicateurs inquiétants demeurent. Ужамзы, гуртын улишгес, трозгес улиш удмуртиослен, гурт культура эзвожиш удмуртиослен, сослен шамзыно кышекеносо, шамазыно шадишке, сос гурт возилсын ужало и гурт культуран герджашкем зурсат. Ани асиос удмуртиос аселеш умой шамиосес, кыче умой шамиосес верало. Сошо ми огогмес гажаны туртишкомы, мукетиз шорыно гажащин мунучкишкомы, собере ми куносты пумитаны яратишкомы, туш улон кыжыкено эсепсеваланы туртишком улон лешно калыкёсен кусыпёсазыно мерскынон туртишке эсепезваланы вырышкомы. Собере ашмелеш мылкыдиосмес пушкамыгес вожишкомы, ватысагес вожишкомы. Туш чидашеш, туш ужаны яратишкомы, туш сычешом малпан, ас малпанмес улон эпычатыны тыршишкомы. И калыкиосын, мукет калыкиосынно, шемякуспамыно, кивалтишиосынно, кыжыкено даллашыны, керетыны тыршишке. Ано штырмынтиосы шареш верало, кыче шамиосесос верало. Туш вождашки шешу, ношиксо ас пушкамы ванзеваты са вожишкомы, со извоту моенно кудогёсыз верало, со ек верало уроденно, со бере вамене сешу, богатишке кукемилемды уроден верало, туш чигишкишкомы, туш кураджишкомы, кукемилемды критиковать каро, со бере туш куаташкишкомы, огогмылы завидовать каришкомы, и но куно асвыламы кычекено ответственности с баштыном тыршишке, кышкашкому ответственности с выламы баштыны шуса. И со ответственности с кылзес кыжикено кинкепонна или танишом кивалтете куришкыны, что мондаш сое баштыны, калыкпонна асвылам ответственности с баштыны сос диштемтенызы, туешом тани кунамы политно бизнес элитайн удмуртиослен лыдзы туш ичи, сос укшадишкотын, ваньно туш ичи. L'emploi dans la sphère agraire et le mode de vie rural sont largement déterminés par quelques traits caractéristiques collectifs des Udmurts qui se font clairement sentir dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Les enquêtes ont montré que les Udmurts font ressortir un certain nombre de traits positifs qui les caractérisent à leur avis. Ils mentionnent souvent le caractère conciliateur des Udmurts, la bienveillance, l'hospitalité, la délicatesse, la réserve dans l'expression des sentiments, qui est considérée comme un élément positif, la patience et la tolérance, le goût du travail, l'obstination et l'absence de goût pour le conflit.
Parmi les traits négatifs, il souligne la timidité, la fermeture, l'introversion, l'obstination, l'intolérance par rapport à la critique, le fait de ne pas supporter la critique, la susceptibilité, l'envie et la volonté de ne pas assumer de responsabilité. D'ailleurs, ce désir d'échapper aux responsabilités débouche sur l'éloignement des Zoutmourtes par rapport à l'élite politique et par rapport au pouvoir. Ils sont faiblement représentés dans l'élite politique et économique de la République. On peut dire que les Zoutmourtes sont des exécutants assidus et disciplinés, mais qu'il est compliqué de les imaginer jouer un rôle d'entrepreneurs hardis, d'hommes d'affaires prêts à risquer, ou de dirigeants ne craignant pas de subir la critique. Tanта veram шамиос, умоиосыз на джечи уродиосыз на шамиосы, сое паленыш учкыса, удмуртиошуры тань тодос чиос учкыса, соосна тинта шамиосты верало, но мынам вераме потена мынам малпамея танимон кемалаш эскеришкойн удмурткалы кезно. Мыным потена соосен сыче шамзы, кудис туш мызмыт малпаниосы, будте малкешоносос, ашселы ашсиос, ашсе кужымзылу госко. Кышкало кыжикено и со инсерен тани али рынок энгерджашкем улон вилон отын вет джоггес берцконо кыжикено асат кужмедлоскыса со улоне пырыны турсконо улонлен паленазмедам кылюшуса а сос тушчемышо макелуемлу чокин мара милям кужмевел милям оскон масмелевел и со мунам малпамея конечно со умоикавел и собере сос Тушчем депрессия кошко, обижаться каричкиса депрессия кошко, яке сыче аселиш ваче помитлуем зес, аселиш соглашлуем зес, верану турто скычекено сычетани улоныш кошкиса, яке шум юны куцкиса. Тоже умой темсо, калыклеш тани ту, ну мон егитиос талюк верашки, ужаш калыкез верашко, солешк шекено ля шамиосе, ту ала уланны, ту паштем шамиосе вожматекать потемыным. Je souligne également que l'image que les Zoutmourtes ont d'eux-mêmes sur le plan socio-psychologique est largement corrélée avec le regard extérieur qui est porté sur eux, dont le regard des chercheurs. Mais je voudrais ajouter à cette liste quelques réflexions, quelques traits de caractère qui n'y apparaissent pas. Car à mon avis, les traits négatifs que les Zoutmourtes eux-mêmes ont relevés sont aggravés par le manque de confiance en soi, le manque de confiance en ses propres forces, par une tendance à l'imitation, une tendance à l'apathie sociale, une tendance à la dépression, à l'évasion, vers des formes de protestation passive, donc protestation autodestructrice, suicide, alcoolisme, etc. Et qu'on le veuille ou non, ces tendances qui touchent beaucoup la population travailleuse, Udmurt sans doute, et nous l'espérons plus que les jeunes, limitent la mobilité psychologique et sociale des Udmurt et bloquent leur possibilité de participation à l'économie et au marché. Городинно гуртинно улиш удмуртиосажин али туш уж помшекыцле малкешоно тани улон сычеч джог воштишке сосли солен со улонлен воштишкиш улонлен раз одной кшедено и тани гуртин улишё скажи со улонлен раз шедины очикылыны турцко со шом туш порте мамал юстучало аж селиш хозяйство зесно ажинто бакчазес подоживоцес бакчазес ескаро подоживоцес трозгес вордыны турто собересос у куштишко кооперативын ужачлечно малкешоно кооперативын ужачкотке со тыны чуом стаж счёте со коняке пенсия потона дырыдвиске тон пенсия башто собере корка лештыны малпашкотке со кооперативыч тыныт строительный материал олодун темге счётозы оло бензинесно кужике дун темге дун карозы тон умой ужашкотке со кооперативын. Соберешуом соос кудогиосыз фермерлу саужаны куцко, кудогиосыз айсе хозяйство азыгине вань кужымзес айсе хозяйство азыгине пырты саужаны куцко. Мукетиосыз тоалте уж гуртын ичиоме бере соос гужемлы кычикено мукетинте мукет улосиосы ужаны кошко яке уйпал пала кычикено мукет уж учаса шуом
сезонной уж ёсы кычыке кошко собере, кудогиосыз гужем шикыш туштрос емыш губи кваштысано варенняно лештыса сое вузало ожи рыночной механизмы пыртыны турто кудогиосыз вань быдес райониос али отын удмуртиос туштросуло соос этноно экотуризмес кычыкено пыдвыла султытыны тыршо. Entre-temps, la question principale à laquelle les communautés rurales sont confrontées est le besoin de s'adapter à la restructuration de la vie socio-économique. Il faut dire que les activités de survie de la population rurale connaissent un éventail de réalisations possibles qui fonctionnent par blocs. Alors, il y a le travail productif, le travail sur les lopins de terre individuels, les activités de ferme, les diverses activités d'entreprises non agricoles en milieu rural, les travaux temporaires, par exemple les travaux saisonniers, qui rapportent comme main-d'œuvre salariée, les ressources en réseau, les raids épisodiques dans l'économie de marché, les méthodes criminelles ou semi-criminelles de subsistance, l'organisation du tourisme rural, écotourisme, ethnotourisme. Voilà quelques-uns des types d'adaptation que pratiquent les groupes ruraux, et cette liste n'est pas exhaustive. Удмурткалы клеш музеемлы осконез, но музеем уже зяратонез, солен туж ужаны яратемес, собылын шадишкет. Ани удмурт гуртиосын, али сыче вокшо юртек клем адямиос эвел бомжиос кыжишу ишкомы. Эвел курашкиш йосно гуртиосын. Сослы бускелиос сыно юрто со урод улонеш эдем адямиос сылы бускелиос сылы собере. Кооперативиостен кивалтиш сыно сослы ожи нотажино кыжикено юртичкыны бюро алкешоно гуртын ваньзы сос родняос, яке тодмос, яке эшиос и широтаостыно сосук кельто на произвол судьбы. Танишом Удмуртиес баштаноке котькуд районын, даже если отын со районын джучиос трозгескено, одиккено хозяйство, удмурт хозяйство суро пожошу мужашиосыз, яке кивалтишез отын удмурт луесо хозяйствен, яке суро пожо ужашиосыз, но со одноих со районын самой зол хозяйство луос. И али учконоке котькуд районын квинниль удмурт хозяйство свань самой золеш удмуртиен. И со кудогаз хозяйство уже куришкынышу са очередь носыле. И со хозяйство слуем я удмуртилен со оглом возьматишиосыз, танишом елкыс кон я, пудов живот будет он я, кыче ютыш коня баштон я, со оглом Удмурт республикален со показателиос сумоешге садишко, одной со вот удмурт хозяйство сыче зол раде султемен. L'un des moyens efficaces d'adaptation pour la population rurale est la coopérative agricole de production. Mais il y a également les fermes paysannes et les lopins individuels. Travailler dans une coopérative agricole, par exemple, permet à un habitant rural d'avoir la garantie d'un salaire, la garantie d'allocation sociale. Elle lui permet de bénéficier de réductions pour l'allocation d'équipements, pour l'acquisition de matériaux de construction, de fourrage. D'ailleurs, le fait que dans les villages Udmurt d'aujourd'hui, il n'y ait pas de pauvres ou de sans domicile, et il n'y ait pas d'orphelins ou de vieillards abandonnés, est dû non seulement à l'intervention de personnes concrètes ou de familles, mais également aux entreprises agricoles locales et à leurs responsables. Les exemples du succès économique de production des coopératives à dominante Udmurt suggèrent que l'insertion des Udmurt dans les relations de marché fonctionne plus facilement au niveau collectif qu'au niveau privé. En témoigne le fait qu'aujourd'hui, dans le secteur agraire de la République, les sujets économiques les plus forts sont composés surtout d'Udmurt en termes de personnel et en termes de direction. On peut dire que l'agriculture de la région repose sur les Udmurt. C'est grâce à leurs résultats économiques de haut niveau que l'image de la République en matière de production de lait, de têtes de troupeaux, de productivité céréalière
est tout à fait présentable. Немыштыз баштем семьяос сос кооперативе кылёкено, кооперативын танишом гурт возёсын ужащёстен сосен тужичи зарплатазы. И союник сос баджим кужымзе счёто айсе хозяйство зылы. Пудо живот тросвордо, тыло бурдоно, пудо животно собере бакча асесно, пашкытато йотынно котьмай и бакча шионно, картошкано, мукетул мостыно, кычеке шашкаустыно, даже мерто соено вузаны вуцко. И союник туннесо приусадебной гурт калыклеш приусадебной участок се шуну луе сос по семейной экономикален законы сос я ужалокать. И тинтачи со гурт калыклен ассе хозяйство сазылен улоназы кивалтетлен, государстволен юртетес тужгеснойчи. Но малы сосотышу куштишко сос валало кооперативи сосеничиге дунзы уж дунзы ичи бере сос пыкишко айсел хозяйство зыбыле. Нырыши коскишко кыжито настат хозяйство дужат сомындаяк тынат может кондонедно трозгеслуос. Но со Монтинсо айсе хозяйство азы вань кужымзе счетемзес тужи кумоен углыдяшка малке шоно нылкышносно воргорониосно вот сос айседа сёс сыче эксплуатировать каро, что сос эриксесы что малке шоно со ваш тулысыщен куцкыса берси жилощ Адямино кыжино мозмыцкыну богата остась хозяйство излещ. Пудо животце эскерано, бакчазе эскерано, мудоно, вукичкано, ваньзе эскерано, и со хозяйство зе сокельтыну богаты, союник солен эриколонес, и чиоме собере со кычике кыдёкено кошкыну богаты, но ши хозяйство сборды со думемын. И союник мына малпашко со хозяйство улыны луонлык счёте, но l'exemple le plus évident des capacités de mobilisation des ressources matérielles productives rurales de la part de Zudmurt est le développement impressionnant des lopins individuels. Dans les conditions d'aujourd'hui, on peut les considérer à part entière comme des unités productives. Ils fonctionnent suivant le principe de l'économie familiale. Ces entreprises sont caractérisées non pas par la course au profit, mais par le maintien d'une activité de subsistance coutumière et le maintien d'un statut social et matériel. Les traditions et la culture de la société rurale lui servent de ressources pour l'adaptation, dans laquelle en réalité, l'aide des autorités régionales ne joue qu'un rôle des plus modestes. Cet exemple, l'exemple des lopins, permet d'estimer que l'autonomie du groupe social rural s'est exprimée de manière en fait relativement inattendue. C'est-à-dire, non pas dans le lopin, plus que dans les unités collectives de production ou dans les fermes. Il est un peu tôt pour porter sur ce choix, sur cette orientation, un jugement, de décider si elle est porteuse de perspectives. Ce qui est clair, c'est que la survie de ces unités familiales agricoles et les résultats économiques remarquables dont elles font preuve ont un coût. Et c'est un haut coût en termes d'auto-exploitation, qui certes garantit une certaine indépendance économique et matérielle, mais ne réduisent aucunement l'absence de liberté, parce qu'elles astreignent les ruraux à un travail physique très lourd, quotidien, et à être en permanence dans le cadre de leur petite entreprise agricole. Уродовал вилем шомудмот калыклы фермер ужашлу сана ужаны, но танта орче мариос возьматизы фермер уклад, ну Удмуртия шариш монвералуен будес Россия угу иса со валтиш уклада злуе. Тунне фермер луон понна государстволен соким трос угюрты, а мукет лащань тани кык фермериос гене республика ашмонтодичко. Сослен нильшурс гектарлеш музеем зитрос. Со музеем вылын земос фермерское хозяйство нуо. Удмуртиос сосевел, но кудизно сокык фермериос сос, но кудизно удмуртиос евел.
Фермерлен вылтусы с фигурой сали удмурт гуртын тодмоини, но со шуом все-таки удмуртиос понна, кыжикено валтиша злу амара созберия кылизы или айсе ноши кайселы асиос аускымтен. Вань фермериос удмуртиос, но сослен сыче баджи музеемзы, сослен сыче предпринимательское хозяйство с авелгес. L'une des pratiques d'adaptation à laquelle on s'attendait pour les travailleurs agricoles de l'Oudmourtie était la pratique du fermage, de la ferme. Mais les dernières décennies ont montré que cette issue a été clairement surévaluée, aussi bien d'ailleurs par le corps social rural lui-même que par les idéologues des réformes. Si pendant les années de mutation, le village a commencé à connaître la figure du fermier exploitant individuel, ce n'est pas pourtant devenu le modèle dominant dans l'agriculture de la République. Seuls les responsables de 2 fermes, et ils ne sont pas Oudmourt, organisent la production et le travail avec le personnel à un niveau de haut business et ont en leur possession entre 2 et 4 000 hectares de terre. Pour le reste, la majorité de la production et de la vente se réalise dans les cadres de l'économie de subsistance, de l'échange, de formes de coopération non économiques. De nombreuses fermes fonctionnent sur le principe de l'autofinancement. Берлуариосы Удмурт гуртын, но со жуч гуртиосын, но ван жуч райониосын, но ван Удмурт гуртын был шудищиос экономика аудысын, был шудищиос кылдизы. Состы шо ООО, общество с ограниченной ответственностью, или ОАО, общество акционерное, открытое акционерное общество, яке ЗАО, закрытое акционерное общество. Маиста шудищиос лента субъектиос тена спортемныксы. Со Таче общество стыкылды то городыш кычекено туш узыр адямиос. Сос и тинта сыче общество с гурте пыремзылен, со возьмате кыжи гуртын кычекено собственность узырлык одик киосы кычекено концентрироваться каришкыны куцке. И соис Удмурткалыклы сотужгесна шекытен возишке удмурткалыклын улона сотужгесна шекытен берицке малке шоно сос удмурт улон гуртын улонлы дышемын и со сыче был акционерное общество сослы отын ужаны сослы шекытгес малке шоно ну адямиен человеческий фактор шишком жучемен сое со был актор со бизнесмениос городышлыктем туш узыр адямиос сое сос санеук башто удмурткалыклы шамзено богатонлыксено пуш кычекено психологизено. L'apparition à la campagne de nouveaux acteurs de la vie économique sous forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés par action ouvertes ou fermées, témoigne d'un processus de concentration de la production et par la même occasion de la propriété dans les mains des grands producteurs marchands qui ne reconnaissent pas les groupes ruraux comme des sujets dans ce processus. Et donc on a d'une part une modernisation des relations économiques, tout particulièrement du point de vue technologique, du point de vue d'organisation, du point de vue juridique, mais en même temps, elle permet que les facteurs humains, le potentiel humain de développement de l'économie, la dimension morale restent dans l'ombre. Гуртын улиш удмурткалык шариш веранме быттыса мынан веранме поте сослен тыршемзы поте сослен улонлеш палене кылемзук поте и сойник сос асселеш мугорзес асселеш кужымзес улоназы пыртыса сос кычекено вот угвалалогес осконзы айсел уктырмыгес может смелость уктырмысос кыжикено тыршо ажло шамен улыны аздышемзы шамен улыны и сойник тани эскорно кешом вань сыче выражение наукан homo economicus со туала улонлы шедемынин со вот экономическая кычекено экономика ангерджашкем баланьосын со айслештиз улонзе радианы тырше. А вот удмуртьослен со сыче homo economicus счёте пыриш удмуртьос, али удмурт гуртын тушгес туш ичи тросевел сос и сос айселеш улонзес герджало ужаны яратеминызы, ваменещаменызы, сос тыршо муземез яратошуса, но со ваньмыз традиционализмен гес герджашкемын.
Солен уродезнавань, умоезнавань, малке шуоно, шуом музеем вылесос, сыче музеем лоскобере, а селен кужем злоскобере, музеем вылыну лыса, кыжикено вокше куанер мыса, кошкыну уд кошкы, тоне музеем щудос, и курашкично тон удлу, и тъля буря ветлично удлу, но туала улонлен радас, туш сыче тыршыса пырыны, сошамиосик вот удмуртлым люкето кадьманым поте. Dans l'ensemble, ce qui caractérise, avec d'autres petites nuances de mentalité sociale, les pratiques d'adaptation des ruraux Udmurt comme groupe social, c'est dans l'ensemble le traditionnalisme. C'est une sorte de sain conservatisme paysan avec le désir de ne pas prendre de risques, avec une attitude prudente vis-à-vis de l'innovation, avec une méfiance permanente à l'égard du pouvoir en tant que tel. Parmi les différents modèles de pratiques d'adaptation, préférence sera donnée à ceux qui permettent de survivre grâce à des ressources éprouvées, coutumières, fiables du point de vue de la paysannerie. C'est l'auto-exploitation, c'est l'économie de subsistance, c'est une sorte de primitivisation. C'est là un choix qui permet de survivre, mais qui ne permet que rarement de se développer, qui est un frein à l'intégration de ce groupe, du groupe rural, dans le processus de libéralisation de la vie et des relations productives. Les ruraux ont prouvé leur vitalité, leur obstination, leur souplesse, mais la logique fondamentale de leur survie est liée au traditionnalisme. Le type de personnalité dominante au village peut, sous condition, être appelé non économique. Très peu d'Udmurt ont su se libérer de toute contrainte pour vivre d'après leur volonté, mais au village, on ne peut pas dire qu'il se soit formé un groupe de homo economicus Udmurt. Городину лиш удмуртиости верано ке мунам вераме поте тунне городиш удмуртиос на ученојос тенто досчиостеншин шоразы сокемик золез јотена сосевелес керемын. Но тани литпишости вераме поте сос городын сокем тросневел тань вераюк мон виттон вит но нилмос процентес туала удмуртиос сос гуртынуло. А витто шурсук мышу виттонук мусете арын удмуртиос городын дастямыс но куать мозгине процент лыдзы сос лыдяшковал. Но куать тонете ариосы удмуртин трос заводиос лешсис кыныкуцкиз промышленность туш золажинс кыныкуцкиз и соинсерен шижим донете ариосы уже Удмуртиослен лыдзы кыштямыс процент лыдяшкени вал состен совань калыклен лыдыс я. Шижим донук мусет ярын, куамын шижим но шижим. Шурсук мышутямыс донук мусет ярын, нильдон нил но шижим дасмос процент Удмуртиос окш городын улишослеш долязе каровал. Али шуом со лытпусавалгес воштишкем тунне городын улишос пылын Удмуртиослен кычекено сыче долязе нильдон нил но куатьмос процент. Pour ce qui est des citadins, il faut en venir à la ville, ils n'ont pas encore fait l'objet de recherches scientifiques spécifiques, même si nous disposons de quelques données, surtout statistiques, élaborées au sein des études Udmurt. On sait par exemple qu'en 1959, la part des Udmurt citadins dans la République était de 18,6%, mais que dès les années 60, l'industrialisation a attiré les ruraux vers la ville. En 1970, la part des urbains, était déjà montée à 28%. En 1979, à 37,7%. En 89, elle est montée jusqu'à 44,7%. Et d'après ce que nous savons des résultats du recensement de 2010, cette proportion n'a pratiquement pas changé, 44,6%. Кыжети даурлен шораз воннас городын туш аспартымлыкой сыче дихотомия кылдис. Джуч кыльемгес технологической одигес сыче сфера. И мукетис Удмурт кыльемгес гуманитарной сфера. Сыче культурно-гуманитарная среда кылдис. Сое Удмуртиос составять каровал. Со джуч кыльем технологичной сферайн ужащё сос
сос куле карыш куле луо удмуртиlen паленазно. А вот культурно гуманитарной сферайн удмурт кыльемге сферайн сос удмурт республикайн гине кулегес каро будес кунын сос куле вългес и со Алино шадишкена, малке шоно тани ми кыкшур шижимете кыкшурстямысет ярын, ижевскын, глазовын, носарапылын, куачу адямез анкета пырескеремыно, состямыстон, куаттон аресем вал. И тачелыт пусмилем ми шеттимы. Аликено, нильдон одик процентес городын лиш удмуртиос соос ужало калыкез дышетон я, тодо наука одысын, культура энгерджашкем удысын, тазалыкез учон я, ивориосты волмон я удысьосын ужало. Кыжнил процентес удмуртиос городыш удмуртиос соос рабочий луса ужало. 4% сос муниципал но элькун кивалтетын, 4% гине. Бъден 5% а бизнесен одик процентес гине удмуртиос городен улишиос. Тямыс процентес пенсионериос, тямыс процентес ики студентиос. Но мон верашко, что куачумурт эскеремын вал. Со может тросневел, но аджон та учаниосыз ми продолжить карумы. Кыжигес улыны тыршо городын улиш удмуртиос, сос кытынгес али ужало. Кытыш учало улонзес аждантыны умойгес улонзы понна. Нырышик, конечно, айселен ужанин тиазы. Кытын сос уждун башто. Собере тросес кык ужын ужало, айселен основной ужазыно, шом джины ставкалы кытынкено мукет ужын еще подрабатывать карона. Собере тросезлен пенсия зывань, пенсиено подса одной кужаны тыршона. Собере уддыршетты городын улиш удмуртес кудизден бакчаес садес бакчаезевел. Пригородный районын ваньмы сос вань кужымзе счетыса ношик кчекено улмо, кчекено емыш, бакчашион будетыны турто, кудогёсыз отын тыло бурдоез наутины тыршона, сильзы конялы кено тырмошуса. Вот сычегес айселеш улонзес вожины тыршыса, сыче сферасын городын улиш удмуртес ужало. C'est dans la période soviétique qu'est apparue dans l'espace urbain une dichotomie globale par ses effets sur les processus sociaux et qui n'a en fait toujours pas été dépassée. La coexistence parallèle d'une sphère technologique russophone, valable sur l'ensemble du territoire, et un milieu local par ailleurs udmurtophone lié aux sciences humaines et à la culture, destiné à la consommation à l'intérieur de la République. Le suivi pilote ethnosociologique mené en 2007-2008 parmi les Udmurts d'Ijevsk, de Glazov et de Sarapoul sur un échantillon de 600 personnes entre 18 et 60 ans a confirmé, si besoin était, cette dichotomie. 41% des personnes interrogées travaillent dans l'éducation, la recherche, la culture, la santé, la presse. 24% sont ouvriers. Les pourcentages des autres professions sont minimes. Ingénieurs et techniciens, 6%. Administration nationale et municipale, 3%, affaires, 1%. Jusqu'à 8% des personnes interrogées étaient retraitées ou étudiants. Pour la grande majorité d'entre elles, la principale source de revenus permettant la survie était le salaire sur le lieu du travail, plus des revenus complémentaires dans d'autres sphères d'activité, les retraites et les activités d'horticulteurs sur les lopins de banlieue. Айселы карт кышно городын улишиос учало удмуртиос пылышгесик, сой шумпоте. Но сослен пиналиосы айсиос и канаятайос со пиналиосылы удмурт кылзес шотыны угестыршо. Малкешоно сос малпашко, сос джуч кылын верашкыны куцкизыке, трослы дием джучиослен, но удмуртиослен кусыпсы ожит матынгес лозы шуса. Сойник, а тани советовлась дыря, городын удмурт кыльем садикиосно, удмурт кыльем школа основал, но алино туала игитиос малкено малпало, со аслештит кылде тодон, со капитал адямилен кычекено капитал из углу, сос кыжишо, масо удмурт кыл, кухня ингине солен интиес. И со, конечно, сыче аджоневутте, квинетиес поколение городын улиш удмуртиослен, туш чем ыште аслешты удмурт асваланзе. Сос аседылы дианы куцко джуч кылес тодо, и шо ми удмуртиосевел, ми удмуртевел, ми джучиос.
La quête d'un conjoint par les Udmurts citadins se fait en général dans leur milieu ethnique. Mais cela ne veut pas dire que tous les enfants de ces mariages se définissent comme Udmurts pour autant. C'est le cas, semble-t-il, de 71%. Les résultats suggèrent que la culture ethnique est perçue par les citadins comme une valeur significative, mais que la langue, en tant que capital socioculturel, n'est pas clairement acceptée. Voilà pourquoi à chaque nouvelle génération d'Udmurts urbains, l'auto-identification avec les Udmurts devient de plus en plus étrangère. Et de manière générale, il semble que le changement d'ethnie ethnique, passage d'Udmurt à russe, se fait à la 3e génération. Верами сам нам верами поте тани вань наука сыче выражение переходное общество, транзитное общество. Со сыче воштишкиш кчекено ас пуштросе воштиш обществоин и чилы дем калык ёсты тужгесно шекытете. Малке шоно сослен лыдзино ичигес и сослен кужымзино ичигес соинсерен. Но и тани гуртыну лычкалык эске учконо, ведь тани социальную иерархию начнем смотреть. Крестьянство, сельский труженик занимает самую нижнюю ступень. И сое возьмате даже солен зарплата из на России, самую ичи уждунзы музеем вылын ужащеслен. И соиник гурткалыклы сыче со воштишкиш обществоин тушще кытулыны. Со аслештис мугорзетия, со аслештис тазалыксе ушкыте, солен психология зна воштишке, со чукаже улон лоске мыждугде. Но городынно улышёслен, и капчевел улонзы малке шоно сос, вот аседы асьёс чутрак воштыны куле, берыцкыны куле, джучен луыны куле, пиналёсес джучомытов сос, и со тоже что ненкалык берецке, но мы нам таверанме все-таки жидкочеке, но а желание злоски тысяч кыльёсын быттеме потет. Они дасук мусети даурлен помаз, казанёш профессор Иван Николаевич Смирнов шуис удмуртиос туш. Я закончила. Да. Все. Удмуртиос петуш чем джучиослы быжо, удмуртиосты это джучиосно пе удмурт ныльосты асил кышнобашто. Ози сошуе шуарно узорчи удмуртиос бырозы дуньеш узны сослен лыдзылоз. Но танючки айми туш якыт кыш даурез удмурткалык поты стань кыжоды гети даурезно куцкишкомы. Но мы нам малпамия калыклен и чикено лыдыс. Солен ажило улонес асласкияс. И вот танитунне, вот сегодня в Удмуртии, в Ижевске проходит съезд удмуртов. Это очень знаменательно как-то, это очень интересно, что вот сегодня мы здесь во Франции, в Париже говорим о судьбах, о прошлых, о сегодняшних судьбах удмуртского народа, а там в Ижевске проходит съезд. И кто будет президентом? И мне в Москве позвонили из редакции одной газеты, какие у вас пожелания съезду? Я говорю, мне бы очень хотелось, чтобы омолодился состав исполкома, национального собрания, чтобы взрослые удмурты и молодые сели и спокойно обсудили, чтобы друг друга смогли услышать, чтобы президент удмуртского движения был достойный и которому большая часть удмуртов доверила. И вот если о Жилуиске, если удмурт калык шадиске, вот моя жизнь моего народа в моих руках, и если каждый удмурт так будет думать, вот все-таки можно засыпать народ деньгами, но если народ будет равнодушен к собственной судьбе, я думаю, что вот у такого народа едва ли будет будущее. Ваньсы чекыльёс, кушмыш пядямес, но кышину шудоуткары. Человек, насильно человека не сделаешь счастливым. Он должен захотеть быть счастливым. И вот мне кажется, вот то, что я сегодня говорила, приложимо, вот эти слова приложимы ко всем мысли, вот основной ведущей мысли вот моего доклада. Таукулзем дыпонна. Et on conclut, pour conclure, je voudrais souligner que pour les petits peuples, la période de transition va de pair avec un grand cercle de difficultés, d'épreuves, de pertes, bien plus que pour ceux qui ont un nombre de ressortissants plus grand. À mon sens, dans la société de transition, le travail agraire, qui en Russie est le plus mal payé, qui est au bas de la hiérarchie des travaux, devient pour le travailleur une véritable épreuve qui le vide, physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Ce n'est pas
plus facile d'ailleurs pour les Udmurts urbains, qui doivent se faire à un milieu nouveau et tenter de réduire la distance entre eux et la majorité russophone dominante. Et pourtant, je voudrais terminer mon intervention sur un ton optimiste. Dès la moitié du XIXe siècle, le professeur Smirnov de Kazan avait noté l'augmentation du nombre de mariages mixtes parmi les Udmurts et avait prédit qu'ils auraient disparu en moins de 100 ans. Or, ils ont su survivre le XXe siècle, qui n'a pas été simple. Ils ont franchi le seuil du XXIe. Les Udmurts ont une forte vitalité. Ils sont obstinés et travailleurs. Et s'ils comprennent que leur avenir dépend avant tout d'eux-mêmes, s'ils ne prennent pas peur, s'ils assument la responsabilité de leur destin, du maintien de leur langue, s'ils adoptent des modèles culturels les plus éprouvés de la culture populaire, s'ils développent dans les générations à venir les traits de caractère indispensables à être concurrentiels dans la société d'aujourd'hui, ils survivront à ce siècle et ils entreront dans le suivant. Alors que nous sommes ici en train de parler de l'avenir des Udmurts, a lieu en Udmurtie le congrès des Udmurts. Et quand Galina était à Moscou, les journalistes lui ont demandé « Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce congrès ?» Et elle a exprimé l'idée, le souhait que les différentes générations d'Udmurts soient capables de se parler, que les jeunes et les Udmurts plus âgés dialoguent entre eux et qu'ils arrivent à trouver comme président la personne qui satisfera au mieux les désirs des Udmurts, car personne ne peut rendre l'homme heureux, c'est à lui-même d'essayer de le devenir. Et c'est là une idée qui, me semble, mérite d'être ajoutée à tout ce que j'ai dit dans mon intervention. Voilà. Уважаемая аудитория, вы позволите мне еще несколько слов сказать? Encore deux, trois mots. Мы очень благодарны своим французским друзьям, французским молодым людям, которые интересуются финно-угорскими народами, в том числе удмуртами. И в знак благодарности мы привезли подарок. Nous sommes reconnaissants aux Français, aux jeunes Français qui s'intéressent aux petits peuples, et notamment aux Udmurts, et nous vous avons apporté un cadeau. В течение 4 лет вместе с автономной некоммерческой организацией Kama Records при финансовой поддержке фонда Форда мы работали над проектом, который называется «Аутентичная география». Pendant 4 ans, nous avons travaillé avec l'aide d'une fondation, la fondation Ford, et avec l'aide d'une entreprise, à un projet que nous avons appelé la géographie authentique. И вот мы сегодня к этому дню уже завершили этот проект, и вышло 4 номера альманаха. В одном альманахе рассказывается об удмуртах группы Ватка, в другом удмурты Калмезы, третий это закамские удмурты, то есть удмурты, которые живут за Камой, это удмурты Пермского края и Республики Башкортостан. И последний альманах завятские удмурты, это удмурты Татарстана и Мариэл. Ce projet est achevé. Nous avons édité 4 almanachs qui traitent l'un des Udmurts de Vatka, l'autre des Udmurts de Kalmez, le troisième des Udmurts d'Outre-Kama, c'est-à-dire des Udmurts du Kraï de Perm et du Bashkortostan, et le quatrième des Udmurts d'Outre-Vyatka, c'est-à-dire les Udmurts du Tatarstan et de Mariel. Прелесть этих альманахов заключается в том, что здесь результаты научной работы наших сотрудников нашего института, они, конечно, поданы в такой популярной форме. Это одна прелесть. Вторая прелесть, здесь есть диски с записями музыкального фольклора того региона, где, о ком здесь пишется. Это если Ватка, это удмурты Слободского района Кировской области и северных районов Удмуртии. Вот здесь записи удмуртских песен. И кроме того, переведи. Le charme de ces almanachs est d'une part que les matériaux sont présentés, c'est des matériaux élaborés par les chercheurs de notre institut, mais ils sont présentés de manière accessible au public. Et le deuxième, c'est qu'il y a également des CD qui vont présenter la culture de chansons et de musique des régions présentées. Альманах очень богато иллюстрирован. Здесь с нашими коллегами выступили учащиеся знаменитой
Московской школы мультимедиа и фотографии имени Родченко. Вот посмотрите, это одна и та же женщина. На одной фотографии она в обычной современной одежде, а в другой она в удмуртской одежде. Посмотрите, какая прелесть в национальной одежде. Она даже моложе выглядит, у нее даже румянец на щеках. Фотографии уникальнейшие. C'est des matériaux visuels tout à fait remarquables. Nous avons eu la coopération d'étudiants d'une école multimédia moscovite. Et vous avez vu sur la photo qu'elle vous a montrée, c'était la même femme en costume européen et en costume udmurt. Et voir à quel point en costume udmurt elle semblait plus jeune. Ева, мы дарим вам вот эти альманахи вам. Если, может, тут вы подчеркнете еще информацию, которая не прозвучала на сегодняшней нашей встрече. Спасибо. Ici, vous trouverez des informations dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Et merci. Et donc, vous savez que nous avons ces matériaux à Paris. Ils sont à disposition.